अरे चाहिए कौन खा तमें तो मत एमती कथा कहूच जे मु सब आड़ू आसी तमरी कथार ही फसी जाऊँ तुम कथार प्रत्युत्तर दवाई मो पाखे शब्द ही नहीं। जहाँ सत ता चिरंतन सत ता पाई प्रत्युत्तर खोजा जाएनी। अरे 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 ए बापी मो पाई खाइबार कौन श्रे माँ विरोध सबले निंदा करी करी शेष तू माँ पूजा कलु ना मु को माँ फाप पूजा करनी मौसा। अच्छा अच्छा तू ताले पूजा कर नथिलु ताल तोर कौन डुप्लिकेट आसी पूजा करतला बस से ही भाविनी। अच्छा मौसा घरे जो एतिक दिन पूजा होतिला तमे कोन सब दिन आस्तिला? नहीं 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 मु एठी सब दिन आसी मु जमा सुनतिली किंतु दुर्गा सप्ताह भोग सब दिन जाई आम घरे पहुंची आउतला तो बापा तो गीता माउसी के छाड़ी के रही पारेनी ना तेणु तमे माने समस्ते भोग खाइब आ तो गीता माउसी भोग खाइबनी एगुडा कोन हेई परिबो? Oh no! Mantalalo! मु देखुची ये तो बोपा भलिया कखारटा भी मो ऊपर दाव साजिलानी शांति रे गोटे खाइया को देनु बेकारिया लोक आउ तू बसिलु कहीं खा तू खाइबा आरंभ कले परे मु खाइबी। भाबुଛୁ कौन खा मौसी ए मौसी घरे एत बड़ पूजा चली एत खुशी बासी चली तबे एठी कौन चुपचाप बसच बा मत जहाँ लगुच तमें बोधे माँ श्री चक्रेश्वरी उपरे जोर अभिमान करिछ।
ମା ପାଖରେ ବସି କ'ଣ ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛ ନା କ'ଣ? ପଚାରିଲେ କାହିଁ କିଛି କହୁନ ତ? ତତେ ତ ଭୋଜି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ମାନେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସତୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କଥା ବି ତୁ ଭୁଲିଗଲୁଣି? ତୁ ତ ଏ ଘରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଅତିଥି। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥାଏ। ବାସ୍ ମାଉସୀ ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କହିଗଲ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏଠିକି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଭାବିଲି ଗହଳି ଭିତରେ ତମମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିକି ଅପମାନିତ ହେବି ବୋଲି ଏ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ତମ ମୋତେ ଜାଣିନ ମାଉସୀ, ନିର୍ମାଲ୍ୟର ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ଜାଣିବିନି କେମିତି? ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେ କଥା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଲଗେଇବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ସମାନ। ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ତ ଖାଇସାରିବୁନି ନା, ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ପଳା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହେଲେ ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ମା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲ, ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତାହ ସରିଲା ବେଳକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି। ଆଇଲେ? ମା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ସିଏ ତମ ଘରର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ କଲେ। କାହିଁ ଏ କଥା ତ କାହିଁ ପୂରଣ କଲେନି? ଏଥର ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ମା ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଭକ୍ତିଭାବ ନଥିଲା, ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି? କାହିଁ କ'ଣ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲ? ମା କ'ଣ ତମ ମାନସିକ ପୂରଣ କଲାନି? ମା ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ କଲା କି ନ କଲା ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ଅଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ମାଉସୀ। ମା ତମ ମାନସିକ ପୂରଣ କଲାନି କାରଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମା ସିନା ସବୁ କରିପାରିବ, ହେଲେ ମଲା ଲୋକଟାକୁ ତ ଆଉ ଜୀବନରେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବନି ନା। ବାକି ରହିଲା ତମରି କଥା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ବି ଶୁଣଉଛ, ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା ବି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ବି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ନ ଭାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ନ ପୋଛି କେତେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମ, ଏ କଥା ତମେ କହୁଛ ନା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ ତମେ ଘର ଭିତରେ ରଖି କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନ ନା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୋତେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଫେରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ 22-23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି? ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଗାଲୁଆମି କ'ଣ ହେଇପାରେ ମାଉସୀ? এইটা তোমার স্বামী প্রতি মান সম্মান নাই? বাহ, মতে যা লাগুଛି তুমি তোমার স্বামীর সম্মান অপেক্ষা শঙ্খা সিন্দুর পিন্ধি শৌক করিবা ছাড়ি পারুন। সেপাই সমাজকে খাতির ন করিকি সধবা বেশরে নিজকে সজেই হইকি বুলুছ। ছি, ইয়াঠু অলাজুক জিনিস দুনিয়ারে কোন ଅଛି কইল? এথিরে নিজকে মাঙ্কর বড় ভক্ত বলি দেখেই হউছ।
आ निजको पतिव्रता नारी बोली कहि बुलुछ ए टिकी आगुर तमे कहथलो ना जे मु बिना निमंत्रण आसीची बोली मोर मान सम्मान किछि नाही बोली ए जार निजर मान सम्मान नहीं से अन्यर मान सम्मान कथा कौन जानिबो 12 वर्ष पर्यंत हजि जाइथिबा लोक जदि घर को न फेरे ताले ताको मृत बोली घोषणा कर अरे माँ सीना सबू करि परिबो ताले मला लोकटा को ता जीवन रे फेरे आनी परिबोनी ना मते जा लागु जे तमे तमरो स्वामीर सम्मान अपेक्षा शंखा सिंदूर पिंदी शौक करिबा छाड़ी पार ठीक अच्छे माँ मु भी रघुनाथ चक्राधिकारी मु भी देखी श्री चक्र को सुरक्षा दवापाई तू मो सांगे केते दिन लड़ाई करिबू श्री चक्र तो मो हाथ को जेमिति हेले भी आसीबा माँ आ मु ता बाट एबे ही करूची पंडिते आपण होउचंदी माँ श्री चक्रेश्वरींकर उपासक साक्षात माँकर प्रतिनिधि आपण आज भले दिन में आपण आम घर को आसिले माँकर मंगल आलती भी कले आम घरे माँकर प्रसाद सेवन भी कले एसबू तो आम जन्म जन्मर पुण्यर फल आम प्रति आपणकर दया आमे सारा जीवन पाई भी भूली पारिबोनी हाँ पंडिते आपण एसबू करी आमको 7 जन्म पाई ऋणी करदेले एबे आपण आम तरफ ये पान स्वीकार करंतु पंडिते बास ए पान ग्रहण करी आपण आमको आशीर्वाद करदेले आम समस्तंकर जन्म सार्थक हो जिवो साम दान दंड वेद चारि दिगरु चारि नीति रे तमे बे बंदी सारिरणी कार्तिक एईटा ठीक समय एई मुहूर्त रे मो जदि तुमको श्री को मागे ताल तमे मते केबे भी मना करि परिबनी ये कौन पंडिते आपण पान ग्रहण कले निजे आमे जानिचु पंडिते आपण को भली लोक को पान दे संतुष्ट कला भली योग्यता हमर नाही आपण को भली लोक को पान जाचिबा हमर दुस्साहस मात्र नाई कार्तिक तमे सेमती कहत असल कथा है मो तुम दी जन को किसी मागिबा चाहूँगी जदि तुम दी जन जाक मोर मागुनी पूरा कर ताले मो खुशी है ए पान ग्रहण कर ना केवल आशीर्वाद दे एठू चली जाए आपण ये कौन कहते पंडिते
ଆପଣଙ୍କ ମାଗୁଣୀକୁ କ'ଣ ଆମେ ପୂରା କରିପାରିବୁ? ଏମିତି କହି ଆମକୁ ଲୋକ ହସା କରନ୍ତୁନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଭାବଟା କି ଆମେ ପୂରା କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ମଣିଷର ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରେନି କାର୍ତ୍ତିକ, ବରଂ ମଣିଷ ମନରେ ଅସରନ୍ତି ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଛାଡ଼, ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ କେବଳ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁହ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଦେବ? ସାଧ୍ୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ ପଣ୍ଡିତେ। ଆପଣ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ଘରେ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ମୁକ୍ତା ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ଥିବା ମୁକ୍ତାଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁକ୍ତା ଆମ ଘରେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପଣ୍ଡିତେ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତମ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୋ ବଂଶ ପରି ତମେ ମାନେ ବି ମହାଶୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀର ଉପାସକ। ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କେବେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇନା। ସବୁବେଳେ ସତ୍ ପଥରେ ରହିଆସିଛ। ମୋ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ତ କେତେ କିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ହରିଲୁଟ୍ କରି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପାସ ରହିଛ ପଛେ, ହେଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିନା। ବାକି ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଖପାଖ ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଣ୍ଡିତେ କହି ଡରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଡରି ନ ଯାଇ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଭୁଲ କ'ଣ, ଠିକ୍ କ'ଣ, ନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ସେ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି କହିଛି। ତା ଭଳି ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି କାର୍ତ୍ତିକ। ଦେଖ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ମୁଁ ତମ ଘରୁ ମୁକ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୋର ଜାନି, ଯୌତୁକ, ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ତମମାନେ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ବାହାଘର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବି। ତେଣିକି ତମମାନେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରୀ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଭାବିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇପାର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଧରିନିଅ କାର୍ତ୍ତିକ, କାରଣ ମାର ଆଦେଶରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। देख कार्तिक, तम मैंने मत तम निष्पत्ति शुण से कथा मुझे चाहूनी। मुझे केवल मुआड़ प्रस्तावटा देली। तम मैंने घरे समस्ते ए विषय आलोचना कर। जदि प्रस्ताव पसंद आसो ताले तमें जन मो घर को आसी मत पान दब, से मुझे खुशी ग्रहण करी। एवं केवल तम दी जन को आशीर्वाद दे एठू चली जी। कौन है प्रेमदा, तुम्हें बहुत गंभीर लगुच? सत कथा होची पंडित मुहर एसबू कथा शुणी मु बहुत डरी जाइथिली। कौन करी कौन नहीं मु किछि बुझी पारु नथिली। गोटे कथा कहबी, विश्वास कर, पंडित मुहर आम स्त्री एभली प्रस्ताव सतरे
आम पई केते बड़ कथा किंतु मु बुझी पारुनी एभली प्रस्ताव सुनी मु खुशी हेबी ना दुख करिबी। प्रियंवदा तुम एमिति कौन कौच? एइथिपाई कहूची जे पंडिते आउ तांको परिवार समस्त लोक माँ श्री चक्रेश्वरींकर उपासक हेले आम स्त्री होउची संपूर्ण नास्तिक। आमे बापा माँ है कि भी आज पर्यंत स्त्री को पूजा करिया पे राजी करि पारले। आ स्त्री जदि से घर को बोहू है कि जाए आ सेठी भी सीधा जिद्दी जदि न छाड़े ताले केमिति से घरे चलिब से? नहीं नहीं समस्त घर देखी बंधु करा जाए पंडितों घरे बंधु बांधिया पे हमर योग्यता नहीं। किंतु प्रियंवदा श्री से घर को बोह ही गला पर हुए तो सुधुरी जाई पारे। तुम देखिल ना सी केमती दुर्गा सप्ताह पूजा सुंदर भाव कला ता परे भी कहीं के जानी मते कथा आदौ ठीक लगुनी। गोटे काम करिबा ए बाबद रे हमें माँ को पचारिबा आम अपेक्षा माँ ए बाबद रे अधिक भल निष्पत्ति नहीं पारिबे। हाँ चलो माँ को पचारिबा। हाँ चलो माँ को पाखु जा।